मंत्री आणि प्रधान कोग्या आणि मानथाय त्रिपुरा सानि थांनानै दाबि जानो दरकार हकसिं बुमुग्रा परिष्कार भावे बरमुरा पाहाड़ो हाजार हाजार बरगिया लक्ष लक्ष त्रिपुरा সেই দিন হাদাই কতর থামিনাই আন্দোলন সেই আন্দোলনে কিরিটাকে সব চুক্তি মাঙ্গা খোদ দেশটি প্রধান দল বিজেপি আইপিএফপি মিলি উইনাই সেই দিন সাক্ষী ইনাই ও ত্রিপুরা মথাবাই চুক্তিবদ্ধ মাঙ্গা আর হাদাই কতর যেমন আফুরু হাজার হাজারিয়া লক্ষ লক্ষ বড় থামাইকে সঙ্গুরির কেব শক্তিশালী চাঙ্গা গেছেন হানসানি মারিও চুংমা বাসানে খাদে রাং বিনিয়োগ ইসলাম জায়গা রাং শ্রী ভারতবর্ষে 14 বড় নিয়োগ ইসলাম জাত রাং থাকে রাং অনির্বাচন আছেন 2021 সাল বুবুগ্রান আছেন বুমাং বদল ফান্ড মাইকে অতি মাসের সাবধান মাংনাই 26 সাল এডিসি নির্বাচন খুব ইম্পর্টেন্ট অনির্বাচন আছেন দ্বিতীয়বার এডিসিও সরকার ফাইনাল আবো গ্যারান্টি আবার পরে 2028 সাল বিধানসভা নির্বাচন অনির্বাচন বুবুগ্রা সরাতাই কেবল সরকার ফাইমেলিয়া শ্রী স্বয়ং মহারাজা ও ত্রিপুরা রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী নাই ও রাজ্যের শাসন খাইনাই সংবাদানি মিছিলে কক তাতাল সাইনানি বাগিনাই থাংলারক ফাইলারক খাজানি তাকুরো বৌনা কক বাই বড় রকমতাই ফেমলক মালিয়া जों साइबारो गाहाम कानो सिनियर जेखाना परे प्रग्राम खाइदि इलेक्शन गानारो बरगो बांग्लारो जों साइबारो मिया बहायनो खतन बांग्लायखा दागार जलाबो आरो आसेके बरग बांखा अमने सेचे बांखा ना हानि मा खाकवां आबने सिगां कमन क्लाब मनपुर सब जागा सिनि दागार जलानि फात्रो बहायनो जों नुगिनायखा दाबो ताय उपाय गैखा थुइ चावै मुक्ति थांलिया खुद राज्य मुख्यमंत्री मानिक साहानी प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहानी थुई मुक्ति थांलिया आ अवस्था थाइन सके खाजिने ताकुरो बरनी इमां कोनोदिनी फुलफिलिंग अ पार्टी का जुमला पार्टी नरक साइमाना ब्ले ताताल साइ कक साइचा बरो मुक्ति थांया ताताल कक साइके माइ बो पुंया बंका बीजेपी दल खाजिने ताकुरो जों तिनि बीजेपी कथाय सरकार मा दंगनाबो नरक काहंकोनो सिरा आबंका बीजेपी जेहेतु भारतबर्ष सरकार दंगनि कारणे सिनि मानथाय सत्ताय बे संविधानिक दाबी एम्पावरमेंट होनथों एडिसिअनि क्षमता होनथों निनि त्रिपुरासानि लैंड राइट होनथों त्रिपुरा लैंड होनथों ग्रेटर त्रिपुरा लैंड होनथों मारा थांगा गेले ओ दिल्ली आसुदाक सरकार जे पार्टी दङ दल बाय राजनीतिक आलोचना खालायनाय आन्दाजनि बिसिं दिनाय मानानै बागिनाय से जों दाबो गो बीजेपी बायबो जों सरकाराव थांगिनाय मन्त्री जाय दंलायो अ मन्त्रीबो सोंथाय बिसि दंलिया जदि बुबुग्रानि वानसुक पावो खाबि आंगे बुबुग्रा परिष्कार सवो मन्त्री आनि प्रधान कोग्या आनि मानथाय त्रिपुरा सानि थांनानै दाबि जानो दरकार हकसिं बुबुग्रा परिष्कार भावे साइतुं खाजिने ताकुरो मन्त्री सिनि प्रधान मुख्य सिनि लक्ष्या सिनि लक्ष्य सिनि भारतीय हालाम 19टा जनजाति गोष्ठी और त्रिपुरा सरणी हायुंग भाषा हुईतंगनानि खरक तिसा हुईतंगनानि आबो सिनि आसल सानमुं लक्ष्य बो खाजिने ताकुरो 2024 तारिख 2024 नि 28 फेब्रुआरी नरक चौत्र साइमांगने से दिन बुबुग्रा हाताय कतर आगि बरमुरा हानुसिं हाताय कतर आं त्रिपुरा नै बागिने संग्राम खायगा आनि भारत हालाम 19टा जनजाति गोष्ठी थांनाय बागिनाय आं आमरण अनशन खायनाय आं टुडे आंदोलन दागुइनाय सेई बरमुरा पारदेश बरमुरा पाहाड़ो हाजार हाजार बरगिया लक्ष लक्ष त्रिपुरा सेई दिन हाताय कतर थांनाय आंदोलन सामिलिंखा आंदोलन सामिलिंगानि 5 मिनिट सिंलिया सिनि बुबुग्रा हाताय कत मंच फाइनाय ओ दिल्ली स्वराष्ट्र दफ्तर मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह फोन खालायनाय हेलो राजाजी हिनाय नों आंदोलन याकरि हाजिरै निं बाय आं तामनि तामो सानमुं निनि तामो नायमुं दिल्ली फाइनाय कक सालायानो फाइदि हिनाय नुंजागमा बागिनाय बुबुग्रा से दिन कक लुइ थांगा आं तिनि अकबुचा आं दिल्ली थां दङ कायसा आं मामु यासाक पर्यन्त आं किफिलि फाया आं दाबो यागो
ইয়াক বুকসা থাঙ্গো ফাইপুরো ইয়াগো মুংসা তুই ফাইনাই এই কক পরিষ্কার ভাবে মাইকার ফোন নবী বুবুকরা কক সাগা সুনো প্রতিশ্রুতির কক সাই কালাঙ্গা দিল্লি থাঙ্গিনাই স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী দামনি গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ সেই দিন দিল্লিও আসুনারে বাদ দংখা বুবুকরা বাই আসুখানামলা কম ন ওই ত্রিপুরাসা একট ত্রিপাক্ষিক চুক্তি ইংরাজি হলো ত্রিপার্টাইট একট ত্রিপার্টাইট এগ্রিমেন্ট বুঝিনকা 4 তারিখ মার্চ দিল্লিও স্বয়ং সেই উন্নত ব্লগ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী অমিত শাহ সুকমানি অফিস চিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহেব হাইন একদম দামনি সাথে নাই ভিড় সবই বাসাঙ্গা দিলিও তামকে চিনি ক্ষিপ্রস্থিতি কেবে নাই ও ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মন্ত্রী হনি নাই বিকাশ দেবরা লামা করাই মুখ্যমন্ত্রী লামা করবে মন্ত্রী নাই লামা করবি নাই মন্ত্রী নাই হেন বরক হঠাৎ কে মন্ত্রী নাই ও লামা করে মন্ত্রী নাই ও বিকাশ দেবর মা সংতাবুক আফ্রুবো দিল্লি থাঙ্গে বিশাল মা থাঙ্কা ও বুবু গ্রাবাই ত্রিপাক্ষিক চুক্তি নেন সময় তাই কাছে শরীফ দল IPF মন্ত্রী ওই শুক্লাচরণ নওয়াতে ভাইন বীর সবাই মাথাঙ্গা দিলিও আর ত্রিপাক্ষিক চুক্তি তিনি প্রায় 2 বছর আছে খাজনে তাকুর সাব চুক্তি সাব শুনো কগ্র শ্রী আন্দোলন কৃতকে সাব চুক্তি বাঙ্গা খোদ দেশটি প্রধান দল বিজেপি IPF মিলি উইনাই সেই দিন সাক্ষী নাই ও ত্রিপুরা মথাবাই চুক্তিবদ্ধ মাংখা আর কক তাতাল কগিয়া সাবা দাবিনের ইয়াং তংতাবো সুন্দরিয়া সাবা তাতাল ককসা তাহলে বাকি 2 বছর নাঙ্গা বুবুগা বেলায় খাগল কেনা সিঙ্গিত মতো আসবো 2 বছর ইয়া 3 বছর নাই এনেছে করি কক 2 বছর পরে বুবুগরা বহাইন কাছে সিদ্ধান্ত নাই আর সিদ্ধান্ত এমন ভাবে শৃঙ্খলা ক্ষমত নয় হাতায় কতরা যেমন আফুরো হাজার হাজারিয়া লক্ষ লক্ষ বড় থামাইকে স্বয়ংপুরীর কেব শক্তিশালী চাঙ্গা গেছেন হানসানি মারি হচ্ছেন মা বাসানে খাজেনে তাকুর অবুরির অর্থাৎ চিনি বোমা বদল অবুমা হুন্তাকাই রক অর্থাৎ নারী মানে ন বুমা আমা অবরক ঠানচাংমানি বাগিন তাবো চিনি ত্রিপুরা 90 জাগো আমরে বাগিন অফান্ন দেশ গৃহমন্ত্রী বাহিন দিল্লি ও নুঙ্গুই তালাঙ্গি নাই চুক্তিবদ্ধ মানুষ খাজেনে তাকুর মনে বাকি জুমলা পার্টির নির্বাচন ফাঁকে ইলেকশন ফাঁকে বনি নক কুসং নক গতি কুলতে গান্তি নকতে ফাইনাল চেষ্টা নাই বুট পাইনানি বাকি নাই और रंग ना होने बुटारे दे चिनी बुबुग रागी समाय रंग बिनी नक इस्लाम जागा रंग श्री भारत बर्षने 14 बरनी बाग इस्लाम जाग रंग फाके रंग नारगी बुटारे दी बुट सामने নাই বুবুগ্রানি দল ত্রিপুরা মঠার সারা ননি মকল চাইকুন জায়গা তাকলাই দেখা দেনি বুকুরক তাই শ্রাপটা থানায় 2023 নির্বাচন সেন তিনি কিছি চাঙ্গ বুলঙ্গা বাইছে হাইকে চিনি বুবুগ্রা তিনি মুখ্যমন্ত্রী ঢাকামো 2026 সাল তাই 3 মাস পিছুয়া এডিসি নির্বাচন নাই অনির্বাচন আছেন 2021 সাল বুবুগ্রা আছেন বুমাং বদল ফান্ড ভাইকে ও 3 মাসের সাবধান মাংনাই থুয়া চায়া গইনেছেন পাহাড়া রই তোমায় গেছেন মা তোলাই ও শয়তান লোক যেন চিনি গ্রাম পাহাড় ফাইনাই এডিসি আমটা ফাইনাই শুনো তাদাল কক সবনে ফেমলক মায়া দিকে সেন সজাগ মানে বুমা বদল সেন সজাগ মানে শিকলারক সেন সজাগ মানে ত্রিপুরা সারক সেন নাই শুধু চিনি ত্রিপুরা সা ভারতীয় হাল অনুষ্ঠান জনজাতি কুশি অহাও বাসে তনান বাগে নাই বুবুগ্রান ফান মার নাই ও বুবুগ্রানি ফান আমরা দাবুক টেবে কিরিতাকে উসাঙ্গনর খানা কানাবলে চিনি 27 তারিখ দাম নভেম্বর আগরতলানি ও আষ্ট্রবলগ্রান ফাইনাই উত্তর পূর্বাঞ্চলে খাইসা ইম্পর্টেন্ট লিডার বব মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কর্ণাটকে সাকমা আবার তুই নাই তুই কেবাংবা নাগাল্যান্ডে মণিপুরনি তাই আসামনি তাই কুবুন রাজ্য বাবুস্কাং সারা বুবুগ্রানি নেতৃত্ব বুবুগ্রানের পিছনে ওয়ান সুমো ফাইনাই one north is one fight, one north is one voice. আবাই কে কাছা স্লোগান মামাই থাবো উত্তর পূর্বাঞ্চল থানচানের বাগিব তিনি বুবুগ্রানির যে ইমান আবো সাজার স্বপ্ন সফল দেখা দিলে তা করো আমার বাকি নাই
त्रिपुरा राज्यनि जत नेतारबो किरजागो दिल्लीनि नेतारबो किरजागमानि थर हाताबो आबोरबो खाजानि ताकुरक एमन क्रक्सा सिनि नेता दाबो सिनि बुबग्रा सिनि महाराजा अबनो जों खावार जुगे फानफ्राखे पनन बागि जों सबत मानाय खाजानि ताकुरक ककबांमा दङ दिनै कक सालिया आवन बागि बुसखां सालो देबो माला लेखे कक सालिनाय 2026 साल एडिशन निर्वाचन खूब इम्पोर्टेंट निर्वाचन जों द्वितीयबार एडिसिओ जों सरकार फैनाय आबो ग्रेंटी आबोनि परे 2028 साल विधानसभा निर्वाचन निर्वाचन बुबुग्रा सारा ताई केवल सरकार फैमेलिया श्री स्वयं महाराजा त्रिपुरा राज्य मुख्यमंत्री राज्य शासन खाई फानी दिनै तंहागे अब सम्भावना खाजने थानचानो राखे मा खाई थानचानो देव शक्तिशाली मा खाई अब समय तांगे जत नगर सिभिल बायदि जतन बुखाव तंडी अब कब ज्ञान कक्षा मथाका जतन खुलुमाख्या जतन आइलक्थों बुबग्रा आइलक्थों त्रिपुरा सानि आइलक्थों बुसखां साल त्रिपुरा सानि साल गोजोन फारसे खामाय